Da li svet postoji ili ne postoji? Ja smatram da svet postoji. Ako postoji, da li je konačan ili je beskonačan? Svet je beskonačan. Ako je svet beskonačan, pitanje je šta je sve u njemu beskonačno? Da li postoji samo jedna beskonačnost ili ih ima više? Beskonačnosti ne mogu da postoje zajedno, jer bi jedna uključila drugu. Beskonačno je kvantitativna odrednica. Dakle, ako beskonačnosti ne mogu da koegzistiraju, postoji samo jedna beskonačnost i postavlja se pitanje njene prirode. Koja je to beskonačnost? Celokupni svet, stvarnost, materija, kako se to naziva u fizici, sastoji se iz vremena, prostora i mase. Sve zajedno, to je materija. Masa nije beskonačna. To vidimo već i po tome što se masa izdvaja od prostora i naravno ona je nešto drugo od onoga što nazivamo vreme. Da li je prostor beskonačan? Pa ne. Čim je rasprostrt, on ima delove i s obzirom da je izdeljen, on je naravno i konačan. Dakle, jedina beskonačnost koja je moguća jeste vremenska, a onda smo pred enigmom tri vremena. Imamo prošlost, sadašnjost i budućnost. U ljudskom poimanju, bar nama tako izgleda, postoji tri vremena. Prošlo, sadašnje i buduće. Ali da li je to baš tako? Prošlost je prošla, budućnost još nije došla, a naše ljudsko iskustvo govori nam da je stalno sadašnjost. Dakle, konstantna sadašnjost je jedino vreme fizičke realnosti. Pozabavimo se prošlošću. Šta je to prošlost? Gledam zvezde. Zvezde su u sadašnjosti. Ja, koji ih gledam, također sam u sadašnjosti. A šta je onda u prošlosti? Slika. Slika zvezda je u prošlosti. Ali na koji način? Fotoni, od kojih je slika sastavljena, koji dakle predstavljaju strukturne jedinice onoga što zovemo slika, oni su na svakoj deonici puta od zvezde do mene također u sadašnjosti. Dakle, prošlost ili ono što zovemo prošlost, to shvatamo kao prošlost, to je samo raspored tih fotona. Dakle, poredak fotona u slici koji je čisto matematičke prirode, vančulan, neopažljiv u suštini, jer je to geometrija koja stoji iza prizora, nije sam prizor, to je prošlost. Dakle, atomsko-molekulska struktura nikad ne može da bude u prošlosti. Samo slika te strukture. Prema tome ima samo sadašnjosti, prošlost je poredak fotona, ne sami fotoni, a budućnost je to isto, ali se radi o poretku makrosistema. Posmatrajmo elektromagnetski spektar. Elektromagnetsko polje ima svoju frekvenciju, ima svoju talasnu dužinu i to je ono što određuje sadašnjost, lokalnu sadašnjost. Viša frekvencija ili kraća talasna dužina od tog zadatog polja je u prošlosti. Niža frekvencija ili duža talasna dužina od tog zadatog polja je u budućnosti. I to je zakon sinhroniciteta za elektromagnetski spektar. Drugim rečima, sadašnjost je bilo koja dužina, bilo koja frekvencija od koje
počinjemo da merimo vreme. Ontologija vremena koju sam osnovao je nova grana evropske metafizike koja vreme shvata kao biće sveta, kao osnovnu, realnu beskonačnost. Prošlost je poredak mikrosistema, budućnost je poredak makrosistema, a jedino vreme fizičke realnosti je sadašnjost. Jedina realna beskonačnost je čisto vremenska i to je večnost, stalna sadašnjost ili konstantna sadašnjost. Ovde gde ja stojim je sadašnjost, na Aldebaranu je sadašnjost, na Novom Zelandu je sadašnjost, preko puta ulice je sadašnjost, na Mesecu je takođe sadašnjost. Svuda je sadašnjost i to održava kosmos. Istovremenost je osnova egzistencije realnog sveta našeg iskustva. Ako ovaj prostor iza shvatimo kao beskonačnost, postavlja se pitanje gde je centar beskonačnosti? Evo ga ovde. On je i u vama, i u meni, on je ma gde, on je nelokalan, on je svuda. Jer beskonačnost se sastoji samo iz centara, nema periferiju jer nema granicu. Koliko beskonačnost ima centara? Ima ih onoliko koliko ima prirodnih brojeva. Dakle, ma koliko? N plus 1. Postoji jedna jedina realna beskonačnost, ona je čisto vremenska i to je univerzalna sadašnjost. Koliko ima centara beskonačnosti? Ima ih ma koliko u koegzistenciji. Beskonačnost se sastoji samo iz centara, jer nema periferiju, jer nema granicu. Svi centri beskonačnosti koegzistiraju, postoje odjednom zajedno. Ako celu beskonačnost prikažemo kao jedan centar, onda svi njeni centri padaju zajedno i postoje odjednom samo kao jedna tačka. Ako od svih centara beskonačnosti koji su u koegzistenciji posmatramo samo dva, dobijamo njihovu relaciju. Ta relacija jeste poluprečnik, radijus sfere, jer nema preferentni pravac i on formira sferu kao deo kontinuuma, kao deo beskonačnog, kao deo sadašnjosti. Zapravo tako nastaje prostor od vremena. Radijus je generator, on je temporalni generator prostora. I u sledećem predavanju govorit ćemo kako prostor nastaje kao deo vremena. Demokrit je smatrao da svetovi ne moraju biti sastavljeni samo od malih atoma, nego mogu takođe biti od veoma velikih atoma, kroz koje svetovi, sagrađeni od malih atoma, prolaze kao kroz prazan prostor.